बटन दौस आम कौ बटन देवी आपंकर तो लक्ष लक्ष टाँग आम चाषी बंदी पैसा आम भी बटन दबू आम केस से कपिला पचार जदि जदि न बुझी पार कौन से गोटा कपड़ा गोटा मारिक चारिवाड़ा सामंत सिंहार मो ग्राम हूँ बसंतपुर कौन आज असुविधा गोलगार गोटे पिला से कपिला बोली ता ना से समस्त के बाड़ौची मारुची गड़िया थाना को आसुचु थाना वाला ना दौनी 1.5 वर्ष हलानी मासे 2 मासे आम रिपोर्ट रखुची कहूँ ना ये कौनसी एरिया को जाऊँगी सी कपिला जो जगह मार्च कौनसी एरिया आपण मैंने बुझंतु कौनसी एरिया जब से जगह जाऊँगी आपण मैंने आम रिपोर्ट कहीं रखुंतु रिपोर्ट साई साथी फेरे देवा कथा बार बार कर मारे बाड़े चली घटना है 11 मास होला कौन कहले के आशा आशा तो धर्म न्याय दरकार आमर न्याय दरकार कपिला दरकार कपिला को अरेस्ट हम द्वारिका ककुआ भय पहर दिन घटना रात गले न्याय डाक निमाशा करने डाकिले अधबाटर कपिला को बाड़े कपिला बाड़ेला मोर गोटा पुतुरा को पूरा कार भीतर भिड़ी लेगला घोषाड़ी मुंड पटे कटक मेडिकल पड़ी हाणिक पूरा मुंड पूरा 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 छिन छतर उठे देती गड़िया थाना को आसिल कौन एक्शन ना गड़िया थाना 11 मास एफआईआर दलानी हाँ पहर दिन गोटे एफआईआर दल तार उत्तर किसी ना तार उत्तर किसी ना पहर दिन गोटे एफआईआर दलु तार उत्तर किसी ना बोलबम पिला पानी लेके जाऊले सेमता बाड़ी को बढ़ेला तार उत्तर किसी ना आखि आगे कपिला जाऊँगी एक्शन नौना गाँ भितर कपिला बका गाड़ी कले थाना को आसु तार भी एक्शन किसी नौना दिन 2 पर से खंडा धरिक बुलूचे आसिक थाना जनाऊँ तार एक्शन किसी नौना बारंबार वर्षे होगा कौन से गोटे कथा फाइला नौ ना थर थाना को आम बुझीदेबू कौन से एरिया से जाउची वर्ष धरी होगा कौन सी कथा हम घर तो जान के मो ना आज्ञा आलोक पश्चिमघाट मो गाँ बसंतपुर पणासपुरी थाना आगे आज्ञा गोटे पिला आज्ञा बड़दूर 3 जन पिला आज्ञा गाँ बाट देखिए गला बेला आज्ञा सदा बेला झामेला पानी बार लेके आज्ञा आसु आज्ञा नुआ गाँ ग्राम 8-10 टका आज्ञा आसिक गंडगोल छिनछतर आज्ञा तापर पहर दिन सोमवार घटना बापा आम फेरुंती बलदपुर न्याय सारिक 3 जन पिला आज्ञा कपिला मार्था शिबू राउतरा मोहना जय सिंह गोलर आज्ञा मो बापा आणिकी मुंड दिखंड कर मुंड को 2 बार पकई चोट पकई गोड़ 2टा भांगी छाती गोईटा पकई आज्ञा केस तापर केस रखिले 3 दिन पर कहते यहाँ जाऊँ कणास थाना गड़िया थाना आज्ञा हाँ आज्ञा कहले कणास थाना 3 दिन में रखला कणास थाना जाऊँ राति आज्ञा पुणी भ्यान जाके रिसीव कर
କଣ ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛି? ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ତା ଆଜ୍ଞା। ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ଆମର ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ ଦରକାର, ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା। ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ଆମେ ଏଠୁ ଉଠିବୁନି ଆମର କପିଳା ନ୍ୟାୟ ଆଜ୍ଞା ଦରକାର ଆମ। ଯୋଉ ମହିଳାମାନେ ମହିଳା ବସିଥିଲେ ଥାନା ଆଗରେ କଣ ପାଇଁ ବସିଥିଲେ ଏବଂ କଣ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା? ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ସେମାନେ ହେଲେ ଗୋଟେ ବସନ୍ତପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲା ଆମର ଜାମଳଗଦା ଜିପି ଏରିଆ, ଜାମଳଗଦା ପଞ୍ଚାୟତ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଲରା ଅଛି ବିନ୍ଧଣ ଜିପି ଏରିଆ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଗୋଟେ ମନଙ୍କର ଆଗରୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଲାଗି ଆସିଛି, ତ ମୁଁ ସେ ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ସେଗୁଡା ଦେଖଉଥିଲି ଯାହା ବହୁତ ଥର କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହେଇଛି, ଇଏ ହେଇଛି ସିଏ ହେଇଛି। ଏବେ ଗୋଟେ 20 ତାରିଖରେ ସେମାନେ ସିଏ ଗୋଟେ କିଏ ତାଙ୍କର ଝାମଲାଟି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା, ଏମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ରାତିରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବାକୁ। ଆସିଲା ଭିତରେ ଆମର ଯୋଉ 4 ପଏଣ୍ଟ ଅଛି କଣାସରୁ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଗଡ଼ଦଙ୍କିଆ ଛକରୁ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଗଡ଼ିସା ଗଦା 4 ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ତାପରେ ଗୋଟେ ସୀମାରେଖା ଅଛି, ଆମର ଗୋଟେ ଘର ଅଛି, ସେଟା ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ସେ ଏସି କାଷ୍ଟ ଜଣ ଘର, ସେଇ ମଝିରେ ଅକୁରାନ୍ସଟା ହେଇଛି। ସାର୍ କିଏ ମାନେ ଯୋଉ ବାଡେଇଛନ୍ତି ମାମଲା ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ନାଁ? କପିଳା ତ ଏଫଆଇଆର ଅନୁସାରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କପିଳା ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ସେଦିନ 22 ତାରିଖ ରିପୋର୍ଟ ହେଲା, ତ ସେଦିନ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ 2 ଜଣ ଥିଲେ, ବାକି କାର ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲା। କାର ଡ୍ରାଇଭର ଆସିଲା ପରେ ବାବୁରେ କୋଉଠି ହେଇଛି ମନେଗଲା ନା ସାର୍ 4 ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଘର ମଝିରେ ଜିନିଷଟା ହେଇଛି। ବୁଲିବାକୁ ତ ଆମ ଷ୍ଟାଫ କୌଣସି ଏରିଆ ସିଏ ବି ନିଜେ ଆଡମିଟ୍ କଲା ଆগে କଣାସ ଥାନା ମୁଁ କହିଲି କଣାସ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆସାମୀ ଘର ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, ଯଦି ଆମ ଆସାମୀ ଘର ଆମ ଏରିଆ। ଥାନାରେ ବହୁତ ଆଗରୁ ବହୁତ ଗୁଡେ କମ୍ପ୍ଲେନ ବି ଥାନାକୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଏଠି 2-2.5 ମାସ ହେଲା ଜଏନ୍ କଲି, ବହୁତ ଗୁଟେ ଆଇଛି ସେଠି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ହେଇଛି ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର। ମୁଁ ଯେହେତୁ ପୁରୁଣା କାଗଜ ପତ୍ର ଦେଖିକି ମୁଁ କହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ହେଲା ସେମାନେ ସେଠିକି କୌଣସି ନ ଯାଇକିରି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅନଲାଇନରେ ଗୋଟେ କୁଆଡେ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବା କଥା। ସାର୍ ଆମେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ସେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପିଲା ସହିତ କଣ ଥାନାକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ତ କୌଣସି ଥାନାକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ କଣ ଆମକୁ କୌଣସି ଥାନାକୁ ଯିବାର କଣ ଅଛି? କୋର୍ଟ ତ ଗୋଟେ ନା, ଗଡିଶା ଗଦା ଥାନାର କୋର୍ଟ ହେଲା କଣାସ, କଣାସ ଥାନାର କୋର୍ଟ ହେଲା କଣାସ। ତେଣୁକରି ଆଜି ନକଲେ ତ କାଲି କଣାସ କୋର୍ଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନା, ତେଣୁକରି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ମୁଁ ସେଦିନ ମତେ ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଡର ଲାଗୁଛି ନା, ସେଟା ଠିକ ଅଛି, ତାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେ ବି କହିଲେ ଯେ ଠିକ ଅଛି। ତା ଭିତରେ ନିରବତା 2-3 ଦିନ ନିରବତା ଭାବିଲି ଯାଇଥିବେ ବୋଧେ। ତ ଆଜି ଆସିକି ସେ ମହିଳା ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆସାମୀ ଘର ଏରିଆ, ଯଦି ଆଉ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଯଦି ଏ ଏରିଆ, ଆମେ କଣାସ ଥାନା ଯିବୁ କଣ? ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ତାଙ୍କ ନ୍ୟାୟ? ମୁଁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି କହିବି, ଆଉ ଯଦି କଣାସ ଥାନାରେ କେସ୍ ହୁଏ ତ ଆମେ ଆସାମୀ ଧରିବାକୁ ସହଯୋଗ କରୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର ତାର